Praise the Lord. Amen. Yankopon ma yebeda otumfo Yankopon boss na sasenase efise woye na doye oda beda awramu awrade na se efise woye na doye oda yebeda ahinimu hini no ase efise woye na doye oda yeda Yankopon twedi ampase ena no pay se onam na dom so na wode ye nyina enkwa akyene yeda na se won doba Jesus Christ din sande enchia eye modin na ishrawom efri ne doba Jesus Christ a ofri Nazareth ho ede ma ya hwefo ne yatifo nyina se yede Yesu Kristo enchia chia wo nyina yesre Yesu Kristo so se bia wo hwe no wo hira no ewo ne doba Jesus Christ din mo anopei sene da bia yeka no yese otumfo Nyankopon aka na Isaiah nwoma no se yemra ne ne madwinbom nti anopei na domara kwa ye nyina ba be hia wo nanim na yene no ba badwen abom nti obi biara wo tie mi no wo hwe mi fira chichi ne bencheye adofo ma da bia amhwe edan no stre se abra anidaso nkransem ba wo nchen ya se utimi fana de bo abrabo yi a dachi bi obenya krokunkun no mu ya ye betrase da ye mu da no mu akono be ade bia wo ye no mesro fa waso femme na tie na ebeye inshra ama. The message of hope is coming to you. It in your mesre ne say tie me da bibia wo no sutrase na yemfa ye ho hye otumfo Nyankopon sa ewo ne doba Jesus Christ nim maye mompaye afọ mega nyame a woyɛ agyanom Nyankopon Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob no Nyankopon na woyɛ Israel Nyankopon na ayama na man nyina Nyankopon anope yɛda wase yɛade srade ne yɛmpa bo nyina sɛ bredu sɛ wo ne yɛbɛdi nkomo fa ho kronkron no bɛto wakoa na nabrak ma ɔtɛkyerɛma so na ne wonam adom so na anope wo de bɛman no fa brɛ na ensesa yɛ bra ye na yesre wa no pe yeda wase se otumfo Nyankopon Emmanuel watie wo doba Jesus Christ din na yebɔ mpa ye amen adofo no a motie mi eye na wotwe na etwemu no na ye team no ana ye sermon title na yigira so na ye de tutu ye hofo no na ya to no protocol sem say beware of false prophets na yenya key test no ana trosem mu abasem egina so no ihu no Matthew etreduenu enan yimu edubaako ne dumienu no ema yehu asofo ene adifo a sisi wo mo dada Nyankopon ma eno ene egina so de kasa na ne eye part 2 ya yeto aso nti tiemie na minim se bewie no obenya bibi afrimu yetie nyina se asemo a Bible aka bia ye no kra efise wo se atwe nyina afro Nyankopon home mu na ye ma 10 year trene mu yen se utia saa de makan ebeboa na etwase atrodifo no eba se ne ebehye wo Nyankopon ni monyam edi me ka kire se Matthew 24:11 no ede man se adifo atufo bebre beso no bedada nipa mebre na about 12 na se enam se moyo bedoso no nipa no dodora da anobejo enne odoni asase so se obi chini nua kwa na otwitwa no anoa awe o chini nua no okun ode na kogi sikaduro na se woye na yakayaka de na se wo dwa ne nipa nimu so kwa na onti we nyina ebisi wo ye fene sen no wa penso bisi Sodom ene Gomora ebisi Jonah breso nyina nti nyame bo enipa kokko de nyame ka kire nyina ne se yenyae na uhwe Old Testament na uhwe se ne ne asofo no eye no a wotimi hu se enye Nyankopon na omde ne ye adwuma se wote wani a open your eyes, oh shine your eyes bi wani efise ne ekono enkoyie se wohwe titibremu no a eye Old Testament na nyame ne adifo nyina nante ne nyina ne se na sem na omoka se wohwe Jacob a oma no lada Joseph nso oma ne de oma no atade hye ye eye robe na oma hu Moses nso a oma no rod ne ekura no na no de ye ne bibia na oba Joshua so oma no shaw enti na nyame ahyehye bibia oma Gideon so sword
ana oma David so stone se onfa ngum ye friend say Goliath se ne ye friend say mu nyina anim no na Elijah so oman mantle na sa mantle no ene obewu na kosoro no ode man ne boy no e man ne boy no yisu ye se ne mu nyina mu nim no na ye friend say Jonah so oman word se onko ni wi no onko kasa na onto mu for the message of repentance sa na oma Yeremia no mu nyina bi ye ba New Testament na oma John the Baptist message of repentance and baptism in water and what the man to kind nipa nyina bai omo nyina exercise na owie no de obaye no anu ye Yesu Kristo no ye Yakobon ba ofri soro bae no ono so de Yesu Yakobon kan say o de Yesu Kristo man John 3:16 say no Yakobon do wiase ni so what the ba wo no kuma no bi obagina de no wanya no nya da nkwa na o de mae enti o de Yesu Kristo na wa ma ye bibia eye word no na o de mae enti Yesu Kristo nso ko no na also the word no mae say monko na monka sem no enkyere abodie nyina na ahenie no Nyankopon ahenie no a ebetra se da na monko ka ho asem eye testimony eno a na ode amaye wa mfa bibia amaye ode bible tro konkron no na amaye na ye de ko enti de ye ka nyina ne se unu a wotie mi hwe ne yie eye asem no ne ye de ko nye bibia ne ye de ko enti wo masofo bi dada na ode ho to no so a enche ho be kiro efise sofo no be ko no na ye fa ne se na wa firimu na wawu ye nyina ebewu ye nyanwu ye atiase de emfa wontu obia so ye mepese meka kire wo ne no nti tie ni ye eye nada eno ye na asofo ye se ye nsenkyere ne eni se ni nyina ye nada wureba de ode aman ne se omeka asem ne nkire onesesa eno an se ne oka kire yu na ko ni we no omsesa wa anya ne hwe wo se sambre we so a ye fa ne se onye enada trofo ena abana me nkire ebekoso ama entwa da kyese Yesu abana kyese wani tinso de a mame kenka sembi e wo Matthew 24 no kan ye fa ne sen 22 no 24 verse 22 no otie wo se na etwase na se wantwa nan so a anka orenya honam biara na so wo a wayi wo ne nti obetwa nan so tie ne yo bonsam pese ofa wo nyina so Yesu de otumo ne bibia e boko tie 23 no o se no na so obi kasa hwe Kristo eno wa ha anase wa ha munyini na Kristofo atrofo na bifo atrofo be sore na obeye nsenkyere ne akese ne awawade na se betumi a anka obedada won a wayi won no mpo hwe makama kire mo dada enti se obi ka kire mo se hwe owo esreso a monko owo empia mu monko na munyini na 27 o se na sane anyina mpai free apoye esren ekwatoe no Sara sadie Sara no nipa ba no enso beye ara no eti de na Yesu ka kire nyina ne se ye fa ne sen oba obi abehu na otia de se wonim na Yesu apia ha na Yesu ayese ni nyina ehura brother na wa wo se wo ye man of God, you call yourself as a man of God na oba ye fa ne sen mo sawo na mo dware wo na mo ye wo say sana Yesu kana sana Peter no mu ne eka nyamsem no ne Paul ne Timothy no mu ne ye fa ne sen Stephen no mu na wo ni preaching say ye fa ne sen Stephen ne Peter ne ye fa ne sen Paul come on ya mo nyesa hwe mo asofo no enkuma no ya mo befremu na mo yesa no yesrew yesofkasio kuma adentemu mesrew hwe bibiye nafa Yesu enyesa da kubi Nyankopon bufu hyew beba wo so na obeye hyiye enti ye nyina yetu ye hoyehofo se mo amoye sade ne nyina munyai na emmoa mo se Nyankopon ma nyame ma yesre mama moninti na mama monin na ho na mo hwe mo ho so ye de mkyewa ne se kenkan Bible na bompaye na enfoni ntu obi so sofo na obekọ no awu adurowura na obekọ no awu mu nyina munim we nyina yesre mo munhu ye mobo na entiatiamu no muntie Yesu Kristo reba se wo pe so mpe oba mesro boboa ho na hwe Yesu Kristo na ne meka ne se sofo a wo moda da nipa no muntie wo mu mfiri ho ohene Ezekiel tamo odifo no ko no ho no wo ka se wo so bewu na mesisi ye wachi unim okoy obompa ye wodem okọ na obi ka kire wo sese nsinse ya be bompa ye wo Nyankopon wo dem wo Nyankopon Yesu Kristo de na obegye so oni tumi bia ode ma wonde ya mane se onkyere o Bible no wonsua na ebi ye asofo ni bi ye papa ebi nso nye
mesrɛ ne nyinaa akyi no nyankopɔn sɛ meyɛmfa yɛ ho ntunipa no ɛnaadaa no bɛkɔ so ntihwɛ wo ho yie na twe wo ho firi ɛnaadaa som ho hwehwɛ asɔre bi a ɛyɛ papa na yɛfrɛ no sɛ fa ho kɔjoin ne kɔ na mu nyae asɔre na ɔmo wɔ dɛm ɔmo ɛtwetwe sika wɔ mu nia na ɔmo symbols abɔ afefa kawa no mahyehyɛ wɔn nsa ne hu handkerchief no te sɛ neɛ akɔmfoɔ ɛyɛ akɔmfo nneɛma nko a na ɔmo yɛ saa nkɔmhyɛ na ɔmo hyɛ no nyinaa yɛ ɔmo yɛ funti ɛnyɛ nokorɛ ɔmo aboɔ mu tim na ɔmo keka bi ma wɔne na hɔ ne nuadɔfoɔ a wɔtie me maame ne papa nom ɛne me nananom nyinaa yɛ yerenom yɛ nua mmaa yɛ mma ekosi youth no nyinaa no ɛpamokyɛw mɔmɔ ni na hɔ na brɛ na aduro no brɛ ne nkɔ yie so Yesu Kristo mu na fa nante ansa na aka akyi wo da hɔ man wanhwe yɛ na sɛ wo kyi wa wobɛyɛ mmɔbɔ na meka no sɛ yɛda onyankopɔn otumfoɔ no ase ɛbra so sɛ yɛde yɛasɛm no awie nti yɛda onyankopɔn sɛ ɔnam no adom so na ɛdɔn mu wama yɛde yɛasɛm no aba awie na mɔma yɛ mmɔ mpayɛ otumfoɔ nyankopɔn yɛda wase sɛ ɛnɛ nso wɔne yɛabɛkasa na wakyerɛ sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri asɔfoɔ mo daadaa nnipa no ho nti sɛ yɛbɛtumi akyɛ sɛ ɔboa yɛn ho honam frɛm nti obi bia wɔtie no otumfoɔ fa wotumi no ho nkɔnkɔn no boa no na wɔnte wasɛm ase na ɔntwe ho na ɔmfa no ho nkɔbɔ asɔre a ɛyɛ na ɔnsom no ɔnyɛ papa na ɔnyɛ ne atumi sɛ daakye bi wopie a yɛn nyinaa nyɛ w'anim adom na wode akɔsɔ akɔdi mfe ato na ade abɛtra asase so daa yɛne yɛsrɛ wɔ anɔpɛ yɛda wase bɛba Jesus Christ din na yɛbɔ mpayɛ amen yɛsrɛ wo sɛ otumfoɔ nyankopɔn wo na woma wo nsa so hyira a obiara ntimi no mu firi ɔsoro mu nsoro no bɛhyira yɛ nyinaa amen. Maranatha, 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 Lord come. Maranatha, 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 Aradibra. Thank you very much. God bless you and God bless us all in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yankopon edawase. Yankopon sha onhyira nyina na wondoba Jesus Christ in kofi se ebehia. Fani die trase na sum Yesu. Kenkan Bible. Bye bye.